Good day mga bossing. Gun installation tayo sa Yamaha NMAX version 3. Tapos sa Honda ADV 160. Tapos sa Yamaha Aerox version 1. From Candelaria, Quezon. Tama po ba sir? Candelaria, Quezon. Ayan. Yan din ang inabil ng Yamaha NMAX version 3. Yung EXL na P78, yung 100 watts with harness module. Tapos Pia horn, dual horn setup. May stock horn tapos Pia horn. Tapos yung ADV 160, yung EXL na P78 na 100 watts, yung with harness module. Tapos sec half crash card. Ayan, dyan na natin minount yung auxiliary lights. Ginamitan lang natin ng clamp bracket. Tapos dito sa NMAX version 3, ang gamit natin yung RM bracket. Tapos sa Aerox V1, ang inabil pala nito yung EXL na P78 na 100 watts din with harness module. Tapos ang gamit nating bracket yung RM bracket. Yan, sample natin mga boss. First mode. Yan, solid. Second mode. Yan, kita na pati mga langga, mga bossing. Third. Yan. Tapos fourth. Yan. Uy. Tapos pakiop mga bossing. First mode ng blinker. Yun. Second mode. Napaka-angas, oh. Tapos, paki-off. Tapos, dito sa NMAX, stock horn. Tapos, P-horn with combo lights. Yun. Tapos, sa ADV 160, tsaka sa Aerox, passing. Yan. So, Kaya na ako, tagaan. Paki-blinker nga mga bossing. Get. Blinker. Second mode ng blinker. Yan, paki-off na mga boss. Yan. Tapos yan, sample natin dito sa may harap. Yan. Excuse nga lang po ako sa sample natin. Ayan, first mode, second mode, third mode, then fourth mode. Ayan. Ganyan kasolid yung EXL na P78 na 100 watts. Tapos off. Tapos first mode nung blinker. Ayan. Tapos second mode. Ayan. Tapos parking light. Ayan. So ayan, sa mga gustong magpa-setup ng quality wiring sa amin, direct message lang po kayo sa Facebook page, Chugawa Works, or visit kayo dito sa shop, located at J. Bilin Street, Barangay D, Rosario, Batangas. Malapit po kami sa McDonald's, Rosario, Batangas. So yun lang po mga bossing. Thank you.